नमस्कार छोट्ट बंधुरा आमार चैनेले तोमादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी तोमादेर कयेकटी मजार छड़ा बोले शोनाबो। खोका घुमालो पाड़ा जुड़ालो, खोका घुमालो पाड़ा जुड़ालो, बर्गी एलो देशे, बुलबुलिते धान खेयेছে, खाजना देबो किसे? धान फुरोलो पान फुरोलो, खाजनार उपाय कि? आर कटा दिन सबुर करो, रसुन बुनेছি। परवर्ती छड़ा ताঁতির बाड़ी ব্যাঙের বাসা। ताঁতির बाड़ी ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা, খায় দায় গান গায় তাই রে নাই রে না। परवर्ती छड़ा খোকন খোকন ডাকপাড়ি। খোকন খোকন ডাকপাড়ি, খোকন মোদের কার বাড়ি, আয় রে খোকন ঘরে আয়, দুধ মাখা ভাত কাকে খায়। परवर्ती छड़ा आय रे आय टिए। आय रे आय टिए, नाये भरा दिए, ना निये गेलो बोआल माছে, তাই না দেখে ভোদর নাচে, ওরে ভোদর ফিরে যা, খোকার নাচন দেখে যা। আজকে এই পর্যন্ত। ছড়াগুলি তোমাদের ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, এরকম আরও ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো। টাটা।